Croeso, cynnes i'n myfyrdod diweddara ni yma o Eglwys Gymraeg Canol Llundain. A very warm welcome to all of you who are joining us for this, our weekly bilingual meditation from the Welsh Church of Central London. We start as usual with a brief word of prayer in Welsh to begin with, followed by English. Felly, gawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi, cydweddiw. Dyw mawr a chariadlon, creawdwr bywyd yn ei holl gyflawnder. Dyw'n anmoliant i ti yn awr a chynnig a'n haddoliad, a hynny mewn gweithred syml ac mewn dathliad llawen. Great and loving God, creator of life in all its fullness, we bring you our praise and offer you our worship anew, in a simple act and in joyful celebration. Dyw'n yn enw Christ. Amen. Geiriau cyfarwydd i chi heddiw o ddechrau'r Beibl, right ar ddechrau'r Beibl, the familiar words from the very opening verses of the Bible, the first chapter of Genesis, the first 5 verses. In the beginning, God created the heaven and the earth. Here they are in Welsh. Yn y dechreuad, creodd Duw y nefoedd a'r ddaear. Yr oedd y ddaear yn aflinaidd a gwag, ac yr oedd tywyllwch ar wyneb y dyfnder. Ac ysbryd Duw yn ymsymud ar wyneb y dyfroedd. A dywedodd Duw, bydded goleuni a bu goleuni. Gwelodd Duw fod y goleuni yn dda. A gwahanodd Duw y goleuni oddi wrth y tywyllwch. Galwodd Duw y goleuni yn ddydd a'r tywyllwch yn nos. A bu hwyr a bu bore y dydd cyntaf. As I said, those very familiar words at the very outset of the Bible. The first opening verses of Genesis, giving the account of God's creation of the world. Now, I don't wish to plunge into the depths and arguments about creationism today, only to say this at the outset. Even the greatest scientists and biologists, archaeologists and physicists, not one of them can tell you how exactly the world was created. Only that a force unknown to man was at work far before there was any evidence of the world as we know it. Sylwch yn syth ar gyflwr y byd, yn aflinaidd a gwag, ac yr oedd tywyllwch ar wyneb y dyfnder, without form and void, and darkness was upon the face of the earth, of the deep. Isn't this an effective description of the human soul before God visits it with his spirit, without form and void? Cyn belled ag y mae ein cyflwr ysbrydol ni yn y cwestiwn, mae'r enaid a chalon dynol mewn cyflwr o anrefn ac annibendod heb ddiw. Does dim sôn ynom yn naturiol neu'n gynhenid am ffydd, gobaith, cariad o efuddod i ewyllus Duw. Mae'n ofod gwag yn empty void, lle mae popeth yn ddryslyd ac wedi camleoli. I remember one of our music lecturers at Aberystwyth marking harmony exercises and writing the comment above any mistake, confused harmony. Now, when I'd ask for an explanation, in order obviously to learn from my mistakes and not to do the same thing again, his answer would invariably be, it's just not right, it's confused harmony. An answer which left me just as confused as before. And to a certain extent, isn't this how our lives appear at times, in confused harmony? In a state of confusion and disarray, until God in his love and mercy can put things into perspective, as it were. Y weithred ddwyfol gyntaf wrth lunio a ffurfio'r byd oedd hyn, ac ysbryd Duw yn ymsymud
ar wyneb y dyfroedd. The Spirit of God moved on the face of the waters. Gwaith ryfedd a distaw yr ysbryd sanctaidd yn effeithio ar galon dyn. Does dim modd i ni wybod sut yn union na phryd a gwynt yn chwythu lle ymuno fel soniodd Kitchener Davies mor effeithiol a chofiadwy yn ei gerdd. O ble y daw, i ble yr a. Mae'r un peth yn sicr. Mae'n gallu bywio cae ac adnewyddu yn rhoi moliant yn y fynwes a thrydan yn y traed fel mae'r emyn yn dweud. But what do these words have to say to us today? In the here and now of our daily lives full of confused harmony. I talked last week about the first and great commandment of God, of loving God with all our being and of loving our neighbor as ourselves. And my first point today is that we have a heavenly command here. Gorchymyn nefol, a Dyw a ddywedodd, bydded goleini, a goleini a fi. And God said, let there be light, and there was light. A heavenly command. Dyma waith hollol angenreidiol i'n byw yn bod, ond yw e? Does dim llawer yn gallu ffynnu yn y byd boed yn greadur neu blanhigyn heb ryw radd o oleuni. Ac yn sicr, does yr un Gristion yn gallu ffynnu heb oleuni ysbrydol Dyw fel petai. Yng ngoleuni Dyw y gwelwn yr hyn ydym ni mewn gwirionedd, a'r hyn allwn ni fod hefyd. It's this light of God shining in the person of Jesus, which is the only way in which we can truly get to know the two, God and Jesus. Yes, we can look at images of Jesus. We can read about him in the scriptures. We can listen to stories about him. But there's no possible way in which we can truly get to know him apart from God's light enlightening us. Helen Keller, y ferch eithriadol a ryfeddol honno, a ddywedodd mae'n debyg pan yfynwyd iddi os oedd hi'n gallu dychmygu rhywbeth yn waith na fod yn ddall. Dyma'i geiriau hi. The only thing worse than being blind is having sight but no vision. This, I would argue, is the state of us all without God's light to enlighten us, to enlighten our path in life and enable us to truly see with a sense of vision. Rwy'n credu fod e'n arwyddocaol hefyd taw gwaith cynnar iawn oedd creu goleuni. Creodd Dyw oleuni ar y diwrnod cyntaf, nid ar yr ail, neu'r trydydd, neu'r chweched, ond ar y diwrnod cyntaf. And just as God created light at the very beginning of creation, one of the first effects of God's Spirit in our lives is to show us what we really are without Jesus Christ. We also notice that this light appeared instantaneously, suddenly. Ac oni Dyw hynny'n wir am brofiadau'r Cristion yn aml, nid cofiwch o reidrwydd bod angen profiad ffordd ymysgus, achos mae rhai yn gallu tystio i ysbryd Dyw yn ymsymud ar wyneb y dyfroedd yn eu hanes nhw dros gyfnod hirfaeth o amser. Cyfnod o baratoad o alle ar gyfer y goleuni, ond rhaid wrth gyfnod o dywyllwch heb oleuni, ac yna cyfnod arall gyda oleuni, mwyn I ni brofi a'i werthfawrogi o ddifri. And what's so wonderful about this light is the fact that it's so attractive as well. And that more and more people would come to an experience of the beauty and the excitement and the pleasure of having the light of God in their lives.
After a heavenly command. In the second place, we have a heavenly observation. Sylwad nefol. Darllenwn yn adnod 4, gwelodd Duw fod y goleuni yn dda. And God saw the light, that it was good. Credwn fod Duw yn gweld popeth wrth gwrs, ond dyma gyfeiriad at rhywbeth benodol iawn. Mae'r hen gyfieithiad yn rannu'r adnod yn fwy pendant, a Duw a welodd y goleuni mae da oedd. Mae fel petai Duw yn edrych ar elfen arbennig o'i greadigaeth gyda phleser a boddhad anghyffredin. We hear the expression, don't we, have you seen the light? In a religious context, especially perhaps in the more charismatic traditions. God sees the light and sees that it is good and tries to keep it alight. Nawr, mae goleuni yn dda ym mhob ystyr, yn dyw e? Mae goleuni naturiol yn dda. Mae llawer yn sôn y dyddiau yma am SAD syndrome, seasonal affective disorder. A'r ymdeimlad yma o iselder a phryder sy'n gallu effeithio mor enbyd ar rhai yn ystod misoedd tywyll y gaea. Now, if natural light is good for you, it's certainly true about the light of the gospel and of spiritual enlightenment in our lives. Os ydych yn derbyn ychydig o oleuni ysbrydol, wel, i chi'n ysu am derbyn rhagor neu dylech chi o leia. Mae'n dda o'i ffynhonnell ei darddiad. Mae'r goleuni hwn wedi tarddu o Dduw ei hun, lle nad oes tywyllwch yn bod ac o'r herwydd, mae'n rhaid ei fod yn dda. This light is good in its effect as well. We hear a lot about effective lighting in home improvement terms. And what a difference good or effective lighting can make to any room or space. Mae'n dda i gael goleuni naturiol mewn bywyd i'n cadw rhag peryglon y byd. Mae'n dda i gael goleuni sy'n dangos Duw i ni ymherson Iesu Grist. Mae'n dda i dderbyn goleuni Duw ym mhob agwedd o'n byw a'n bod ni. Neu fyddwn fel deillion ysbrydol, spiritually blind, yn colli ein ffordd heb y weledigaeth honno yr oedd Helen Keller wedi sôn amdano. This is most certainly good and effective light in the context of our lives. Thirdly, we have a heavenly separation. Gwahanu nefol. A gwahanodd Duw a goleuni oddi wrth y tywyllwch. And God divided the light from the darkness. Nawr, mae'n amlwg felly, i Dduw greu goleuni bod tywyllwch yn bodoli yn y byd o hyd. Ac o'r foment honno mae unrhyw berson yn derbyn Iesu Grist i'w fywyd, mae'r brwydro mewnol yna'n dechrau hefyd. Hynny yw, mae'n ddigon rwydd ac esmwyth i fyw yn y tywyllwch tra bod ein bryd ni ar bethau tywyll. Ond unwaith y deiwn yn Gristion, does dim gorffwys i fod wedyn ni. Mae'n frwydr barhaus rhwng y tywyllwch a'r goleuni yn ein profiadau ni gyd. It's as if the two, the light and the darkness, are constantly battling against each other for supremacy in our lives. The two are at poles with each other, totally different yet part of the same constant circle of our being. This is the separation mentioned. I quoted Paul's words in his letter to the Romans last week. I do not understand my own actions, says Paul,
For I do what I do not want, but I do the very thing I hate. I have the desire to do what is right, but not the ability to carry it out. The evil I do not want is what I keep on doing. Mae'r rhai yn barnu bod Paul yn dangos agwedd a thueddiadau anghristnogol wrth ddweud y fath beth, ond yn hytrach, dwi'n credu, mae'n dangos cyflwr o agosatrwydd mawr at Grist. Dim ond ei gred a'i ffydd oedd yn ei alluogi i sylweddoli ei fod yn frwydr barhaus rhwng y tywyllwch a'r goleuni o hyd. The constant battle between light and darkness, good and evil. Which leads me to my final point today. After the heavenly command, the heavenly observation, and the heavenly separation, we have the heavenly nomination, yr enwebu nefol. Galwodd Duw y goleuni yn ddydd a'r tywyllwch yn nos. God called the light day and the darkness night. Now, it's always good to use the correct terminology or word for something, isn't it? I often mention the misuse and overuse, in my opinion, of the Welsh word bendigedig, but don't get me started on that today. Why did God name the light day and the darkness night? Well, I believe for this pure and simple reason that that which is enlightening is good in its essence, and because of that it cannot be bad. On the other hand, that which is darkness cannot be light, and we must call the both by their respective names. Wy'n meddwl yn aml am eiriau syml iawn yn emyn Bryn Davies canaf yn y bore. A chi gyd yn gyfarwydd ar emyn nhw'n siŵr, a'r pennill hwnnw sy'n sôn fel hyn. Boed fy ngwaith yn onest, rhoi im galon bir, nertha fi i ddewis rhwng beth, rhwng y gau a'r gwir. Mae mor syml yn dyw e, syml a phlentynnaidd ar un wedd, ond os ceisiwn fyw y geiriau yna, dwi ddim yn credu ewn ni ymhell o'r nod mewn bywyd. One of the most wondrous things within this heavenly nomination comes at the very end of the verse. And the evening and the morning were the first day. The evening and the morning, two different things, one containing darkness, the other containing light. But the two joined together as one and called day. Ac oni Duw hynny'n wir amdano ni gyd, cyfuniad neu gymysgedd o'r goleuni a'r tywyllwch. Ond y tywyllwch a'i nod a'n hechelgais ni bob yr un ohonom ni gobeithio yw cael ein galw'n blant y goleuni. The light shines in the darkness, says John in the opening chapter of his gospel, and the darkness has not overcome it. Goleuni'r byd yw Crist, tywysog ein hychubiaeth. Y seren fore yw, a gwawr ein gwaredigaeth. Ein gobaith y diwedd, perffeithydd mawr ein ffydd, diddarfod gariad yw, sy'n troi pob nos yn ddydd. Gogoniant yw enw. Amen.